Let's play du soir, bonsoir. Alors il est un petit peu tard. J'espère que j'aurai quand même le temps de dormir pour récupérer, pour attaquer ma semaine. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour la suite de l'aventure. L'aventure Hercule Poirot. Donc on va attaquer cette fois-ci le chapitre 3. Bon, une bonne soupe, quoi de mieux que d'aller se dégourdir les méninges. Je propose de rentrer dans le vif du sujet direct. Ne perdons pas de temps, crie Joe. Un très joli costume bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abécédaire, bien sûr. Enfin, l'ABC ferroviaire, je ne sais quoi. Ouf! An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Ouais. Un peu brouillon cette affaire quand même. Ça a été fait de manière hyper crade. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Clean. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Un peu pour vous, mais moi ça me cœur un petit. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Si on pouvait arrêter de regarder le cadavre, ça m'arrangerait, merci. D'accord. Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Une bague? A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. 587, ouais, avec un cerf. Portefeuille avec l'argent dedans. Un vol. Nothing appears to be missing from this wallet. Ouais. Un détonnant par rapport au... Ouais. Ordinaire. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Une chèvre. Une chèvre. Des clés. It is pointless. Comment ça, pointless? On s'en fiche des clés, c'est ça? This place is very calming. Oui. Rocher pittoresque. Les fleurs sauvages. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Mhm. The body is just in front of a bush, one of the only bushes in the surrounding area. Mhm. Explorons un peu les alentours. Est-ce qu'on va y trouver quelque chose? J'ai pas l'impression. I'm not going to leave now. I still have some clues to find. D'accord. Donc là, on peut partir. Intéressant. Ah, c'est sympa là-bas. Allez, on accélère le parc. Tout ce que j'aimerais voir. Pour lui, il y a encore d'autres choses à voir du coup? Alors, on a vu le cadavre. On a vu les affaires. On a observé un peu le paysage. Les deux buissons. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Donc, il était près du buisson alors. Quelle était la position de Sir Carmichael quand il a été tué? Le corps était retrouvé devant le seul buisson présent. Quelle était la position? Attention. Encore chaud. Il s'éloigne du buisson. Blessure contournette. Le corps était encore chaud.
Quelle était la position? Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut his throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Je suis pas sûr que je suis arrivé à la même Let us conclusion. now mais try and get our brain cells to work. C'est lui le protagoniste, d'accord. Sir Carmichael a-t-il vu son meurtrier? Je ne pense pas s'il était derrière. La victime tournait le dos au buisson. Une seule blessure. Piétinée. Nous sommes d'accord. Il n'a pas l'air pressé, Jap. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer is a daring opportunist. Oh, c'est une opportunité. He met Sir Carmichael at nightfall on this deserted path and took advantage of the situation. Impossible. You forget the trampled grass behind the bush. Ah, c'est vrai. It proved that he was waiting for his victim. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Oh, The murderer struck with terrible savagery. Yes, Aye. blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. bah, je suis pas sûr que le fait que l'herbe soit vraiment... Oui, il a attendu, mais bon, bon, par opportunité, bon, je n'ai pas forcément compris ça, mais soit. Soit. Interroger le frère de la victime, qui se trouve, je suppose, dans le coin. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Le thé? Dur à digérer? Sérieux? Observons d'abord un peu la pièce, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse... It is vraiment- now the right time. Ouais, on peut pas trop observer la pièce. La musique, elle s'énerve, là. It is now the right time. Observons un petit peu. There is something elegant about her. Elegant, ouais, la broche, je suppose. Tout ce qui est boucle d'oreille ou maquillage, peut-être. Ouais. Le chapeau. Chemisier bien coupé, très classique. D'accord. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. C'est qui, Lady Clark? It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. Hastings does not like very hot tea. He's going to blow on his cup for a good En même while temps, qui before c'est qui drinking. aime le thé brûlant? Moi-même, je prends 10 ans à le It is a one. boire du thé brûlant. En général, il est froid quand je le My bois. brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Il a l'air chaud, hein, Franklin. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police.
I went to look for my brother. Quel est son livre favori? Ce serait quoi le but de lui poser cette question? Quel est votre livre favori? Pour savoir ce qu'il faisait éventuellement le soir? Demander si la nuit était sombre. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Donc pas de lit Yes, alors. along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Hmm. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. Ah oui, je veux bien s'il vous plaît. Il a But, l'air. Poirot, a gentleman shouldn't... Il y a des choses I take full intéressantes. dans ça. responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Ok. Bon, ça va, le jeu n'a pas l'air d'être timé. There are Pas de some chronomètre. very valuable objects here. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. D'accord. La Chine est clairement un sujet ici. Hier. Compass, point to the Boussole, pardon. south. Cuir. Bronze and magnetite. Ok, Han dingue, Dynasty, circa Ah, purée. 210 Pas très culturé, BC. le garçon. Purchased in Hong Kong 1935. Donc clairement, il y a des objets de valeur chinois. Très bien. It's locked. J'aime bien les zones où il y a une seule chose observée. Je peux pas dire, mais le... Je sais pas si... Qui c'est ça? Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Mhm. Qu'est-ce It que is c'est? an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. A crane? A tiger? Ouais. A turtle? A dragon? J'imagine que c'est que de la déco tout ça. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. I'm not going to... Quoi, c'est une porte? Ah, j'ai même pas vu que c'était une porte, je croyais que c'était une fenêtre. Oh. Réflexion? Il a le temps de faire tout ça? Oh purée, faut se rappeler de la table. Turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les tourner. J'imagine qu'il faut se rappeler du coup. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. The position of each motif is correct, but Oui, j'ai bien compris, mais... Bon, faudra que je vois the ça. cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Donc il faut se repérer par rapport à la nappe de la... Each cardinal point de is la associated. table alors du coup.
rouge opposé. Le blanc. Oh, il va falloir retenir des informations de tête. Ouh là 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 là. It is blocked. Je m'étonne que c'est bloqué. Le problème, c'est que je me souviens plus du tout. Donc du coup, on a normalement ici... Là, ça change de couleur. Attends, on a... Je me rappelle déjà plus. Non, le blanc, il est au-dessus, le blanc. Et le noir était en dessous. Non, rouge au-dessus. Alors, on a dit rouge au-dessus. Ah, il y a 2 niveaux. Purée, je viens de comprendre. Donc là, on est censé avoir du noir. Et ici, je suis censé avoir en bleu. The position of each motif is correct, but Oui, ils n'ont pas la même rotation que sur la table. the position of each motif is correct, but Et je peux pas... Ah. Alors, ils disent qu'ils font face... the position of each Oui, motif is merci, correct, merci but Hercule, mais je veux juste bouger mon petit disque qui est là en fait. Est-ce que je dois me repérer par rapport au... I think I heard a bang. Could it be this cupboard? Bon, ce qui est cool, c'est que t'as pas à revenir en fait sur la table. Tu peux This prendre is du livre. interesting. Des couteaux. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that a crime weapon is here. En attendant, il en manque un. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, ComSci Churton, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Ouais. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Mhm. Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's Et condition le site requires tiroir regular care. ouvert. I believe you L'armoire want est to ask grande me a few ouverte. questions. Pas de souci. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. C'est de quoi elle parle après. She appears to be very flustered. Oula, ouais, elle a pleuré là. C'est pas bien. Hein. Complètement défaite, voilà. En partie effacée. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Here? Teapot with Black Dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Was it difficult working for this elderly gentleman? He wasn't old. Well, I mean, Did you have a good relationship with your employer?
He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. Tell me what happened last night. After dinner? Well, I did some sewing, and then I went to bed. Elle a I plus was sa woken broche. by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns, and they found the body. En fait, j'hésite parce que là encore, comme je connais pas le personnage d'Hercule Poirot, je ne sais pas s'il ferait exprès, sachant pertinemment qu'elle a potentiellement une liaison avec lui, s'il ferait exprès de lui dire pourquoi elle l'aime pas pour que d'elle-même elle dise bah non, en fait, je l'apprécie, ou au contraire, il dit direct voilà, est-ce que vous avez une relation? Mais elle est plutôt franche donc. Allez, Am I vas-y. right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Please Ouais. excuse me. I was indiscreet. I refuse to speak to you anymore, Ah Mr. zut, Poirot. mince. De toute façon, j'ai Miss bien Gray, tout fait. if I may be so bold, please do not take offense. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Purée, j'ai Yes, du mal I à comprendre understand. encore comment fonctionne Poirot. I en must fait. rest. Please excuse me. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their Est-ce first que vous sentez kiss. le bourrin? Well done, mon Je ami. suis un bourrin Well émotionnel. spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Ouais, je l'ai un peu foiré, hein, cette enquête-là, je crois. Hein. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. The old man walks quietly along the gravel path. Oui, parce qu'il doit faire face au paysage, je suppose. Then he turns towards the sea to gaze at it. Et c'est là qu'il attaque. Est-ce que ça changerait qu'il attaque par la droite ou par la gauche? Par la The droite? killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Oui, mais il y a un gros souci dans cette histoire. C'est l'arme du crime. Comment le gars il y a accès? Oh, just a minute. I'm getting dressed. Je comprends pas l'intérêt de nous montrer le meurtrier. Il va y avoir un twist? Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy.
It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. J'ai vraiment un sentiment de j'ai foiré And you more so by l'enquête. Je sharing sais pas pourquoi. investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I should take advantage of the silence to examine them. Qu'est-ce qu'ils font tout cela? Vous venez d'obtenir un objet modifiable. Pour cela, sélectionnez l'objet dans votre inventaire et cliquez sur l'icône. Elle n'est disponible que dans le cas où une modification est possible. Un magnifique stylo offert par Hastings. Et on peut en faire quoi de ce stylo? D'accord. Pourquoi je ferais ça en fait? Donc le gars il lui offre un stylo et lui il en ressort le... Ok d'accord. Ah ok. The song says, "Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Eh ben bien, la broche elle y était plus. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says." Mais tu veux en venir où, Poirot en fait? She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Ouais, elle est clairement maquillée. Boucle d'oreille, ah oui, ok d'accord. Collier. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Lui par contre il a pas l'air bien du tout. Donald is always on edge. Oh, caméra 1. Coupure de rasage. Ah oui, j'ai même pas fait... Ah oui. Heureusement que le jeu est sympa. Hein. Main crispée. Et les cernes, ouais. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Mhm. Bah, j'ai observé tout le monde, ma foi. Ah, j'ai oublié la paire. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I hope to concentrate on my guests. Ah, ça faisait partie des trucs à observer. D'accord. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions.
You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Une avalanche de succès. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard? Did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Allons, surely sisters have no secrets. She never spoke about any of that to me. Do you believe me or do I have to repeat myself? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a Tu mets pair à of black cerner les stockings bonnes to et les go with mauvaises it. réponses dans ces moments-là. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it. Il y aura But she un had a fil very rouge. bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Tueur est-il intelligent? Pause. Bah, il a annoncé les... C'est un peu tout ça à la fois, non? Je sais pas où ça veut en venir, en fait. Le tueur est-il sûr de lui? Ouais. Il a tous les médicaments, tout ça. Séducteur. Qu'il va accuser le Franklin? Putain. Un impulsif. Alors là... peu froid, ouais. Il est généreux. Drôle de question à poser, mais ouais. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Is something bothering you, Mary?
Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Let us now try and get our brain cells to work. On sent vraiment qu'ils veulent nous pousser vers une conclusion, mais quel est le point commun entre les victimes? Il s'appelait H. Betty, Donald. Betty, d'autres hommes. Médicaments contre la toux. Mari violent. Donald, violent. Betty, problème de voix. Pneumologue réputé à la retraite. Dora Gray. Qu'est-ce que Dora Gray va faire là-dedans? Le point commun entre les victimes. Betty, des problèmes de voix. Médicaments contre la toux. Non, je vais cliquer sur ça. Toutes les victimes étaient concernées par les maladies de voie respiratoire. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Are you leaving Churston for good? Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Je sens pas du tout finaux, moi, dans cette histoire. Hein. Je m'attends à un gros twist, là. It is not the right. D'accord, c'est pas le bon moment. Bon, on va attaquer direct, alors. Oula. C'est pas bien du tout. This poor woman is very ill. Plus que malade, là. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. It would be rude to make Lady
Bah, oui, mais elle peut pas soutenir une conversation. Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. J'ai oublié le miroir. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Lady Clark is in pain. I have to give... Lady Clark is in... Ouais, mais c'est quoi ce truc qui traîne par terre en fait? C'est qui m'intrigue. Il y a des choses qui m'intriguent, mais je pense que c'est pas le moment en fait. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Ok, elle a pas l'air d'être très stressée comme dame. Here is... Ouais, c'est le passe-partout. C'est le passe-partout du Fort Boyard. April 1925, Aceh Province, Sumatra. Ça pour ça. Maintenant on peut ouvrir ce machin, c'est ça? It is not the right... J'ai oublié ce que je devais ouvrir. It's closed. Oui, prendre la clé. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. You asked for On va aller me, doucement. Hein. chère madame. Yes, yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. Wow, ça peut durer longtemps. Oh ouais. She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. Le miroir, le miroir. This subject would probably be useful to me. Ah bon? Peigne en bronze. This couple appears to be having fun. Joyeuse partie de croquet. Dit Clark. Charlotte et Carmichael. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Et ça, c'est quoi ça? This subject would probably be useful to me.
Là, il y en a 2. 3. Il manque le 1. I've finished with... D'accord, rien d'autre à voir ici. Peut-être descendre du coup. This object would probably be useful to me. Pourquoi 3? Pourquoi 3 peignes? Ça, c'est quoi? The mechanism appears to be... C'est là que le ressort va nous être utile, je suppose. This spring appears to be broken. Voilà. I hope that Hastings will not be cross with me. Donc, on avait dit... This part appears to be working. Ok. Oh, what are we talking about? Ah, yes, Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her, but for me she was nothing but a hypocrite. Miss Grey was a hard worker, though. Thank goodness. Fortunately, she was good at her job. I don't see why you all think Dis you donc, j'ai should le have don to de les indigner, defend moi. that Hein. J'ai le temps de girl. les énerver. Hein. Well, I appear to have been wrong about Thora Grey. So you all agree. How nice it is Ouais. to be all of the same mind. Wow. Mais en fait, je sais jamais s'il faut les exciter ou aller dans leur sens, en fait. C'est Franklin étrange. really idealized Miss Grey. Absolutely. It's so good to Ah ouais, non, je vais la perdre, en see fait. that you all agree with me. Oula, mais en train de partir, là. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly, Je but comprends she's rien. hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Quelqu'un. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. Oh. The telephone in the hall is ringing. En fait, j'ai du mal à voir où part l'enquête, là. Et mes interrogatoires, j'ai l'impression que j'arrête pas de les foirer, là. Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key.
Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. C'est un petit... She's a petit taquin. fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty orphans, mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. J'arrête pas de gagner des trophées et je me demande bien pourquoi. Donc là, c'est bon, on How va am I pouvoir going to open s'amuser. this là. trunk? Let us examine it. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une série de chiffres, 4 loquets, très bien. « 1927. Faut pas être pressé. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Oh. Déguisé. D'accord. 31. C'est un peu beau ça, le 28. Je me repère à la couleur en fait. On va tenter 7h, on a dit. 7h20. So, what is this sound? I should be able to open the trunk now. There we are. Ah, je pensais que c'était une serrure. Décidément. A pile of books, including one about dragons. Nothing interesting. Bon, il y a un double fond là. Non, c'est bon. Quoi ça? Super Why animation has par contre là. Franklin put an Allen key inside his trunk? I'll borrow it for a minute. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. A pile of books. Eh ben. Ouais, la clé Allen, elle est là pour quelque chose, non? Ou j'ai activé, désactivé un This truc? drawer has nothing. La clé Allen, ok. Un d'autre ne s'est ouvert. Ok. Est-ce que j'aurais activé, désactivé sans le vouloir du coup?
peux rien faire là. La clé doit bien me servir à quelque chose, non? Ce qui est bizarre, c'est que ça a pas l'air d'interagir sur le... A pile of books. sur ce truc-là, en fait. Ah, est-ce que... Ok. Oh, il y a vraiment besoin de faire ça. Ouais, bon, ça sert un peu à rien de faire ça, je trouve que c'est un peu contre-intuitif. Il y a des petits boutons là. Oh là là, faut s'amuser avec ça, pitié. Another screw. Mais... oh, la caméra qui me donne le tournis là. On est en train de lui démonter sa malle quoi. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Pas chez Ikea que tu trouves ce genre de choses. Hein. It is blocked. Ouais, donc la première pièce elle est bloquée, ok, classique. Ça m'a l'air pas mal. Non, ça m'a l'air pas bien du tout. Ça m'a l'air un peu mieux. Non, ça a l'air de pas du tout correspondre. C'est un peu mieux. Mais ne serait-ce pas la Grande-Bretagne par hasard? Qu'est-ce que... ah, cochonnerie. Un bien nux. Je suis perdu du coup là. Il m'a complètement cassé mon machin là. Je suis perdu d'un coup là. C'est lequel qui l'a bougé, c'est celui-là? J'avais pas fait attention à ça, mais quelle horreur. Mais non, pas ça. Je déteste ça. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Ah bon? Quel panel? A signet ring? A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Bah, c'est la même que sur l'autre en fait. Alors l'icône n'est pas la même que les dernières fois. I do not need to make it. Alors est-ce qu'on a d'autres choses à aller voir éventuellement? Ouais. I think that signet ring should be placed here. Ah ouais? The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Il va falloir faire le tour des trophées là? Mais comment on peut savoir Australia. South Africa?
Et mais comment je sais à quoi correspond quoi en fait? C'est en fonction des types d'animaux. Il va vraiment falloir faire tout le tour là? Inspecter le manoir, mais il y en a pour 10 ans pour tout inspecter. Ça représenterait la maison tout ça en fait? July 1920. Alaska Peninsula. Attends, donc Alaska, d'accord. Oh purée, il va falloir se rappeler de tout ça, par pitié, non. Franklin appears to be very active. Les armes à feu. Quête de tennis. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Donc Alaska, on avait l'ours. Ça, qu'est-ce que c'est? February 1922, South Africa. J'espère que le jeu va nous mettre un petit peu en spette parce que... Donc Afrique du Sud, ouais. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. Oui, A on l'a good déjà eu ça, sportsman, monsieur. On a l'a déjà eu. hunter, a traveler. On l'a déjà eu, monsieur, merci. On peut pas inspecter le bureau, très bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, ça... Oh purée, mais attends, mais c'est une suite de casse-tête, là. A Chinese symbol is engraved on this metal disc. Je suis pas sûr d'avoir la tête à ça, hein. Like this character appears to be the right way round. Comment il sait? Il s'y connaît, lui? Comme ceci, je suppose, ou plutôt comme ceci. The position of this character looks right to me. Ensuite, comme ceci, The ça fait position of aucun this doute. character looks... Un petit dernier pour la route, plutôt comme ceci, je Like dirais. this character appears to be the right way round. Well, well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Mais comment je sais quelle est la place? Ah, No, it's not the right code. bah je m'en doute bien. Mais je veux connaître leur remplacement, leur... Comment je sais que lequel est le 1? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, du coup. Donc le 1... Alors, attends, là, c'est l'espèce de... Ok, les... Alors, on va tenter. On va tenter les bras, le J... Le bras J entre la pile. Alors, le bras J entre la pile. Le bras J entre la pile. Il a débloqué direct. Ok, d'accord. At last, the cupboard is open. Ouh. Des choses intéressantes au moins dedans ou c'est Helmet, juste... flask, and rifles. Franklin is very well equipped. Helmet, flask, and... Genteel and wild. English countryside revisited. Très jolie couverture. On va vraiment devoir regarder un par un. Railway Children. E. Nesbitt. For Franklin. Aunt Effie's Christmas, 1910. Tante Effie, Tante Effie. Traveling in China, a practical guide for English travelers. Mais encore. Bah, il se rapproche quand même beaucoup de la, de la définition qu'on a fait du meurtrier quand même. Donc c'est un peu bizarre tout ça, non?
Et du coup, ce machin-là, le guépard, c'était où? Enfin, April le lion, pardon. 1925, Aceh Province, Sumatra. Oh purée, mais comment je fais pour me souvenir de tout ça, par pitié? Sir Carmichael's collection could... Ça, on l'a vu déjà, ça. Comside's private... The catalogue... Alors du coup, maintenant, j'ai la clé. The door is... Bah oui, mais maintenant, j'ai la clé, j'ai le passe-partout. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. No deaths on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched Il for manque des years. dossiers après. No known names. Par contre, ça m'étonne qu'il ait pas observé qu'il manquait un couteau, par contre. I see some papers that were not there the first time I visited. These daggers are only ceremonial weapons. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston client, Sir Carmichael Clark, April 15. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Il y a quand même des similitudes un peu étranges, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a vu ensemble, ça. Ernest Logan. M. Lady Clark, your wife. I estimate that Lady Clark... On l'a déjà lu, tout ça. Bon, fallait le relire. Bon, très bien. Order and method above all. Ouais, parce que il nous reste du coup, regardez l'espèce de... Oh! I've already seen similar daggers. Bah oui. Pas besoin de sortir de sincère pour voir ça. Il est un peu lent, le monsieur, des fois. Là, c'est la broche de madame, ça. A dark dragon for a bright-haired maid. C. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property. Elle veut pas garder le... E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Ok. Du coup, ce sont les seuls animaux qu'on ait? Je suis un peu étonné. On a un lion, la gazelle, l'ours. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Je vais galérer sur celui-là. Et franchement, je vois l'heure qui tourne. Je me demande si je vais pas laisser ça pour la prochaine fois. Parce que Alaska, par exemple, je n'ai aucune idée. Il y a un truc derrière, je peux pas toucher. Vas-y, ouais.
Australia. Oui. Mais ça c'était... je comprends pourquoi il est ici, parce que ça c'était en Afrique. Mais comment je peux l'appliquer à l'Afrique? Je comprends pas trop en fait. Alors, The Lion of Sumatra. eh? Que ce... Sumatra. Et du coup, là faudrait que je trouve... Parce que... Il n'y avait pas un truc au Canada justement? The Alaskan Kodiak bear. Mais quoi? Et pourquoi il apparaît ici? Attends. Parce que j'ai... Ah, faut les faire coïncider. Purée, je suis pété. Oh! Alors attends, c'est dire que la gazelle là, il y en a un ici, donc il faut qu'il soit là, ici aussi. Parce que là, il y a les deux ici. Attends. Clac, clac. Ok, je veux bien. Clac, clac, là, je veux bien. Et là, ici, ça correspond pas? Il faut le trouver sur le côté, alors, ça veut dire. Il faut trouver le deuxième. The African kudu. Bon, heureusement que heureusement que le pifomètre a encore I fonctionné. heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. On me dit pas que ça va être les années. On me dit pas qu'il faut jouer sur les années. C'est quoi déjà la bague? C'est A 1587? signet ring. Ok, bon. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. J'espère bien, parce qu'elle commence à me prendre un peu la tête. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your robbery. Sympa. A dozen gold... Eton College School Year, 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Sir Carmichael Clark, Campside Churchton, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel. D'accord. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Oui. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known. Ok. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for one more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our... D'accord. I am, dear Frank. Ok. Charlotte Clark, Campside Churchton, Devon. Lettre de Charlotte to cette fois-ci. Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Franklin Clark, Salisbury ok. Road. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always. At home, everything annoys me.
Starting déjà with this Toragre young qui... Thora Ok. Sir Carmichael is so fond of. Si je n'ai personne qui I me have nobody confie. to share my feelings with. Non So plus, comment I opened the sais-je? secret drawer of Ah, donc elle était Carmichael au and courant? read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most... D'accord, ok. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. D'accord. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, it does matter to me Ok. that you are aware of what happens in Comside. D'accord. Mais encore une fois, enfin, ça porte quoi à l'enquête de savoir tout ça, hein? En fait, c'est ça qui me perturbe. Je vois pas l'intérêt de voir qui est le meurtrier de base, parce que j'ai bien compris, ce sera l'homme qu'on a vu au début. Et du coup, le but du jeu, c'est de trouver comment on va aller de zéro jusqu'à lui, en fait. C'est ça tout le but du jeu. Il avait cette bouteille-là aussi. Miss Thorogray, Comside, Justin, Devon. Arsenic trioxide thallium. Black Dragon's Curse. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Est-ce que l'écriture nous aidera plus tard? Inspectez maintenant les alentours du manoir. I am not going to leave Comside. On est toujours dans la partie 3 d'ailleurs, parce que j'aime bien faire partie par partie, même si ça va peut-être me prendre plus de temps que prévu. Where is the horrible smell of carrion coming from? De charogne? Allez, plus vite que ça, Poirot. J'aime bien le faire courir un peu, en tout cas marcher vite. Ah. Brown pellets. Revolting. Par contre, les plantes, niveau modélisation, The gardener does not follow the alignment. la modélisation des plantes, c'est pas trop là. There, that's better. It is symmetrical. There, that's better. It is symmetrical. Attends, ça compte pour deux, ça? Deux points d'ego, ok, d'accord. Ah, il a senti le rat mort jusqu'ici, quoi. Ce qui est marrant, c'est que c'est qu'on sent qu'ils ont fait des efforts quand même pour This modéliser un peu tout ça. wisteria is in full. Je sais pas pourquoi ça me rappelle quelque chose, ce plan. This fountain makes a very relaxing sound. Et la petite feinte de caméra. Ça c'est quoi alors? It was probably the gardener who lit this fire. Ouais, mais il a brûlé quoi, hein? Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This object could probably be useful to me. Quel objet? Let us now try and get our brain cells to work. Oh purée. Oh le puzzle. Pourquoi Thora a-t-elle laissé à Kamsa des objets qui lui appartenaient? Ah, qui laissé les cadeaux de Carmichael. Hein. Carmichael a écrit à Franklin pour lui dire qu'il trouvait Thora charmante. Thora Gray est une experte en histoire de l'art. Elle a laissé une lettre. Et est restée pour régler les affaires. Il manque une dague dans le présentoir de Carmichael. Je pense qu'il s'est... Pourquoi? Pourquoi elle les a laissés? Faut trouver le pourquoi. Bon, je pense que ça c'est automatique. Elle trouvait charmante.
Experte en histoire de l'art. C'est une drôle de question. Pourquoi Tora a-t-elle laissé à Campside des objets qui lui appartenaient? Bah, ça, je ne sais pas pourquoi Tora a laissé les cadeaux de Carmichael. Ça répond pas à la question pourquoi. Il l'a trouvée charmante. D'accord, ça peut être un début de réponse. Est une experte, pourquoi pas? Elle a laissé, ça répond pas à la question pourquoi. Dora est restée pour régler les affaires de Carmichael. Bon. Donc apparemment c'est ni l'un ni voilà, donc il y a une erreur par partir des deux premiers. Je vais aller par élimination parce que là j'ai du mal. J'ai du mal à voir où est-ce qu'ils veulent en venir en fait. J'aime pas faire ça, mais. Ok, c'est-à-dire que. Ça c'est une erreur, ça veut dire? Pourtant ça me paraît. Est-ce qu'il faut noter tout ce qu'elle a laissé potentiellement? Ne veut pas être accusée de vol. Oh, je serais pas arrivé à cette conclusion-là. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her, but he chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. Tora est-elle une empoisonneuse? Alors, un rat empoisonné, ok. Avait commandé de la mort au rat. Bah, ça, c'est ce qu'elle pense, mais c'est pas une preuve. C'est une déclaration, effectivement. Il n'y a qu'un an à vivre. Je pense pas qu'il y avait une raison de la tuer, enfin... Ouais. Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Donc tout ça pour conclure... Ok. On peut revenir ici? L'effet de brume, il fait un peu flippos ça quand même. May you have peace, Carmichael. Charlotte. Moi, il y a un petit truc là. Ok. Bon, j'imagine qu'on aura d'autres affaires. C'est très lugubre hein, comme ambiance. On va pouvoir partir. Par contre, il a du montage à faire, hein, parce qu'il a tellement tout démonté là dans la maison. Je sais pas pourquoi j'ai un relan d'un ancien jeu, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ces animations un petit peu rigides là. Before leaving, I have to put the skeleton key back. Ah, oui. April 19. Et moi je veux que tu le vires en fait. Je veux pas que tu observes, je veux que tu vires. April 19. C'est une blague. Perfect. Ok. Bon, on s'en va. Tire notre révérence. I am not going to leave Campside now. Quoi?
téléphone. Hello, Hastings. I have finished in Sherstone. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Acide Then the chlorhydrique. characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. À ce soir. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Mhm. Allez. Ah, ok, j'étais dans le menu, ok. This man is tired. Ouais. Toujours les fameuses cernes, c'est de pire en pire cette histoire. Toujours en train de boire. Pas rasé. S'il pouvait arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Vêtements, mais je vois même pas comment ils sont froissés, c'est les 3 petits traits là qui traînent, c'est ça? Donald is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Il a pas dû dormir très confortablement, j'ai connu mieux en termes de pyjama quand même. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Comment ça? You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Oh, intéressant. Have a drink, and tell me about this dream. Ah, bah, je suis pas sûr que je leur proposais de continuer à boire. Hein. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. Ouais. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Culpabilité peut-être, non? Let us now try and get our brain cells to work. Comment interpréter? Les amoureux de Betty. C'est d'un homme violent, ça on le sait. Comment ça? Ils se sentent coupables. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais pareil, comment interpréter le rêve? Très amoureux de Betty. Donald aime bien Megan. Fatigué. C'est un peu confus là leur question avec les vignettes à répondre parce que pareil j'y vais par élimination mais ah, mais... Il se sent coupable, mais il a pas tué Betty. Enfin, c'est pas lui. Peut-être qu'il se sent coupable d'avoir des sentiments pour Megan.
Ça commence à me fatiguer, moi, ces histoires-là de conjonction, de coordination. Là. Parce qu'il faut mettre exactement ce que le jeu prévoit que tu mettes. Tu peux pas faire un peu de fantaisie ou tirer tes propres conclusions. Donald est fatigué. Ça me paraît de base. Donald aime bien Megan. Et était très amoureux de Betty. Pour moi, ça répond plutôt bien à la question. Pareil, tu pas Megan dans son rêve, oui. Enfin, comment interpréter? En fait, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Tu peux même pas savoir ce que t'as mis de bon ou pas bon parce que... Oh, pitié, tuez-moi. Non, tout de suite. Mais ça n'a pas de sens. Donald se sent coupable d'avoir tué Betty. Alors c'est une observation de Poirot, mais oui, ils se sentent très certainement coupables de la mort de Betty. Mais là, ils le font tourner d'une manière qui... C'est pas ça, quoi. Bah, il aime bien Megan, d'accord. C'est lui qui le dit. Déclaration... Donald est en train de développer des sentiments et se sent complètement abandonné. Mais c'est ce qu'on vient... Voilà, exactement. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound Maintenant, of wheels. voilà, maintenant que t'as déterminé que le tueur aime les trains, tout le monde va Poor aimer. boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Et non, Bien, Amazon Prime, it is sympa. late, and ask Miss Gray to Déjà à come l'époque tomorrow d'Hercule morning. Poirot. I have a few questions I wish to ask her. Ouais, je pense qu'il va vouloir l'interroger sur le fameux document qui a été brûlé. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a Un salesman. de ces marchands de One bar. of those traders who Ça sell aussi, stockings from door to c'est un door. fil rouge. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing Il a l'air else? de décrire... He was very hesitant and Je shy. sais plus comment il s'appelle. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. You did not leave Cheston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady.
he is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? You know very well what Lady Clark might have said Bon, if je you vais had kept appliquer these ce qu'on objects. a conclu jusqu'à Indeed. maintenant. These objects were gifts. But Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply Pourquoi frankly la caméra with elle se either rapproche yes tant or comme ça no. là? If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Ouais, bah, I met Oui, Thora c'est- Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you Qu'est-ce que have j'ai good fait reasons encore? for accusing her? j'ai encore foiré un I interrogatoire. accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Oui, bah la liaison avec Franklin, enfin, elle a compris de pire en Let us moins, now ça. try and get our brain cells to work. Faire un nouveau sous le soleil. Dora aurait-elle épousé si il avait été en vie? Je pense pas, non, parce que il appréciait plutôt Franklin. Dora est une séductrice. Pareil, là encore, je trouve que, enfin, en fait, je comprends pas. Est-ce que ça se sent que je suis en train de péter un peu un câble là? D'accord, preuve matérielle. Déclaration de Thora Grey. Thora est une séductrice, genre c'est elle qui l'a dit? Il y a un petit souci là, je crois. Reste évasive. Moi je pense que ça... Chiche. Alors est-ce qu'on peut lui faire dire des trucs? What? You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. J'avoue, ouais. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain Je cells suis to un peu en work. train de perdre le fil là de toute cette histoire là. J'ai l'impression qu'il y a des trucs entremêlés là. Alors. Je crois que c'était sa propre fille. Oui, les bas. La fameuse boîte de bas. Donc à mon... Avant chaque meurtre, la victime ou son entourage s'est trouvé en situation d'acheter des bas. Donc, vous voyez, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Il trouvait marteau de Thor. C'est quoi le rapport avec toute cette histoire? Téléphoner à Jap, du coup. Et là-bas, le
Oui, c'est ça. Il est où le téléphone? Ah non, il est sur le bureau, le téléphone. Purée, je suis vraiment... Pas, justement. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Ok. Bon. La traque continue. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Est-ce qu'il y aura un commanditaire dans cette histoire? C'est lui qui exécute... Est-ce que ce serait lui qui exécuterait les meurtres au nom de Can you quelqu'un? get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Retour de la guerre. Il Très paraît qu'il bien. intervenait de la guerre. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Ouf. Putain, on est toujours au chapitre 3. Le truc, il se finit jamais, tu sais. On va atteindre les 2 heures avec cette histoire, avec ce chapitre 3. Moi qui me disais Poor 1 heure, Mr. 1 heure et Poirot. demie. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September Tiens, 11th. comme par hasard. So long. ABC. Donc on va devoir le I comparer. should compare this letter with the one Voilà, tout test ça pour which I dire received earlier ça to viendrait see pas if de la it does même machine à indeed come écrire from the par same hasard. person. Bah oui, merci, c'était le cas pour les 3 précédentes. On a vraiment besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi il y a ces bandeaux qui apparaissent à chaque fois là. Je comprends pas cette étape là, je veux dire au bout de la 2-3e fois, je pense que c'est bon. Let us examine this. Oui, monsieur l'agent. Certain characters. Yes, this eye. Oui, Yes, oui. the eye. I have to find Will. Hmm. Voilà. the double. Of course, the Et il y I avait le have to find A. some other. Non, Yes. pour rien. That's On a right. déjà la conclusion. My theory was right. Oui, pour changer, ouais. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Du coup, on va y aller maintenant, je suppose. Bien, J'ai pas lu now les I'm going journaux, to see mais what I can find from these j'ai burnt envie d'avancer documents. sur cette histoire. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Même lui, il est saoulé, je crois. Il fait, on peut voir la fin de l'histoire, s'il vous plaît, parce que ça commence à faire un peu long. Royal Mathematical and Statistical. Info méthodique. It's oui. highly probable that the alphabet Oui, d'accord. Yes. Je veux mes points d'égo, en fait. On the one. Juste mes points d'égo, s'il vous plaît. after. Go to the last page to find out. Je veux juste mes points Daily d'égo. Blag, August 31. Sometimes. 3. Ah, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle? Hmm. Pourquoi il parle autant? Et du coup, pour examiner, je fais comment? If someone has tried to get rid of these documents, they may be important.
Décrypter les documents brûlés, mais comment? On a reçu le produit, quelque chose. So, how are you getting on? Mais il faut bien que je le fasse. Je le fais où? All of this needs putting in order a little. Bon alors. Comment ça se joue, entre guillemets? Allô? Comment? Je comprends pas. Attends, j'ai des morceaux de partout. Hein? Mais... Quoi? Ouais, j'ai un morceau fixe. Ah, ok, j'ai un morceau fixe. This page will be reconstructed. D'accord, j'ai des morceaux fixes et des morceaux pas fixes. D'accord. Je commence à comprendre. This page is finished. That's done. 3. Ok, je commence à comprendre. Il y a un morceau fixe et les autres ils bougent pas. This piece should be placed here. Ok. This page will Mais be est-ce qu'il peut arrêter de commenter tout ce que je fais? Ça devient terrible en fait. Ça devient terrible. Lui j'hésite donc on va le faire plus tard. I think that this Arrête pas. C'est This fatigant page is d'entendre parler. Je vais juste and that's avancer là. 2 done. Oui bah merci, je sais compter. Oh purée, on se croirait dans un épisode de Dora l'exploratrice quoi. Alors celui-là, t'as un tout petit morceau, d'accord. It's so simple. Il peut pas s'en empêcher. Hein. This page is finished. Only J'espère one qu'il parle pas more. autant dans les bouquins. Hein. J'étais censé les This lire. piece should be placed. J'ai pas encore eu l'occasion de le This faire. does not look Non mais... Eh, commence pas. Ah. Mais... This page is finished. Après il va me dire All the super, j'ai pages tout are fait. Oui, ben moi je veux savoir ce que dit Allen du coup. Allez, balance. A bottle of solvent. Eh ben, on met pas dessus direct. A bottle of solvent. A dry cloth. A dry cloth. Qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, ces énigmes qui prennent 10 ans pour rien. Puis c'est pas une énigme ça. Il peut The pas cloth le is faire now tout seul. soaked. Il peut le faire tout seul, non ça? Voilà, tout ça pour 3 animations quoi. Got it. Make a note, Hastings. Make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, Ce serait le prescribed fameux dossier laudanum. manquant alors. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Alice Asher, Donc ouais, l'ascension prise c'est Alice Betty Asher, Barnard. là c'est Betty Barnard. Alexander Bonaparte Cust. Ah, While ABC. wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers D'où from le ABC. absences and amnesia. Et du coup, c'est la Dick prochaine Dudley victime. Dunbar, Voilà. owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Il n'y a pas de brain cells à faire fonctionner, on sait qui est la prochaine victime, on sait qui est le meurtrier, let's go quoi. J'ai les documents brûlés.
Document rien du fichier du client, oui, bah oui. Donc qui c'est qui y avait accès? Pas le docteur Clark lui-même? Si? The burned documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered C'est quand même une with. grosse coïncidence, non? But why burn these files? How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. Ce serait une vengeance ou... Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Yes, Cust. j'ai eu 3 points d'ego. How did you guess? Je suis trop Poirot, intelligent. you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, En fait, nobody moi, la knows question que je where me he pose went. surtout, c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que comment les développeurs ou les scénaristes se sont dit, qu'est-ce qui va donner envie aux joueurs de vraiment continuer, qu'est-ce qui va le faire s'agripper à son siège, en fait. Et je me dis, est-ce que c'est les fausses pistes? Est-ce que c'est comment on arrive jusqu'à lui? C'est un peu ça, en fait. Look for him at the Black Swan Hotel. Comme j'ai pas l'habitude What? How do you know he's there? des affaires avec Trust le me, poireau, Chief Inspector. je sais pas trop comment You ça appear to fonctionne. be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Do your best, Jap. You can count on me. On a confiance en Jap, il fait du bon boulot. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Ah. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your Ça peut gesture. être très RP, Please ça. keep me informed of his progress. You can Bon, count on me. ok. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the killer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Mais Where le does he live? chapitre 3 est d'une Marbury Guest longueur. House. I'll see you there. Yes, but start with Oh là Alwyn. là. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. C'est assez inégal en Hastings, termes we de are making répartition. good progress. Please go and search the room of our number 1 suspect. Dis pas que c'est inclus dans le With chapitre 3, pleasure. par pitié. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. Ah, c'est The pour ça. dentist. So that is why you were so Vous nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. Ouais, I will si tu vas manage on pas my own. maintenant, tu iras plus tard. Donc, autant aller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc, c'est ce que je pense. Ok. To Marbury Guest House, please. Eh ben. Checkons le chapitre. Oui, chapitre. Enfin. Eh ben,
Ah, il a été long ce chapitre, hein. Moi je me suis dit c'est bon, tranquille, 1 heure et demie. Allez, tu pars 1h55 qu'on est là à discutailler et tailler le bout de gras. Bon. Ouais, franchement, il était long le chapitre, mais ouais, comme je le disais, du coup, il nous emmène sur tout un tas de pistes différents. Il y a des similitudes à droite à gauche, et du coup, on sait pas ok, c'est lui qui commet les meurtres, a priori. Bon, est-ce qu'il a commis tous les meurtres? Est-ce que c'est lui le réel commanditaire dans cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière? Parce que puis ça fait un peu gros, non? Que comme par hasard, t'as un médecin d'une spécialité qui a 3 patients avec A, B, C, D, ABC. Bon, tiré par les cheveux, mais bon. Et puis bon, bah ce côté où il faut effectivement agir de manière RP en tant qu'Hercule Poirot, ça fait un peu bizarre, mais surtout je connais pas le personnage, donc bon, après, je sais pas trop. Puis ouais, j'ai pas trop réussi certains interrogatoires. Enfin, on laisse donc ça pour la prochaine fois. Moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction. Je vous salue bien bas et je vous dis à la prochaine.